Kaya nyo abutin ha. Para may mapulot kayo. Okay, meron tayong apat na alas. Okay. Ginawa ko, pagtawain na kanya. Hindi lang. Okay. Okay. Apat na alas. Okay. Diba? Kita? Apat na alas? Alas na? Heart. Heart. Okay, alas na heart. Tanda kita? Alas na heart. Okay. Alas na heart. Natin ang alas na heart. Alas na flower. flower. Okay. Tawag natin alas na flower. Hello. Alas na diamond. Tama. Ano na? Na diamond. Kita? Kita ba sa camera? Oo. Na diamond. Oo, kausapin ko na naman mamaya. Okay. Pakita ko sa inyo alas na Heart. heart. Alas na Diamond. flower. Flower pala. Alas na diamond. Tingnan natin dito lahat. Ano pangalan mo?